Selamat pagi murid-murid. 小朋友早上好。Good morning everybody. Hari ini kita belajar bahasa Melayu. 今天我们学的是国文课。来，把这本书拿出来。Huruf besar A, huruf besar A, huruf kecil A, huruf kecil A, 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 I, E, I, E, I, A, I, A, I, 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 O, 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 U, 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 A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, E, A, ya, E, A, ya, E, A, E, A, Y, A, H, ya, Y, A, H, ya, A, ya, A, ya, 爸爸，爸爸 ，A, adik, A, adik, A, A, D, I, K, D, D, I, K, D, adik, adik, 弟弟，弟弟 ，Ayah sayangkan adik, Ayah sayangkan adik, 爸爸疼爱弟弟，爸爸疼爱弟弟。Ayah, Ayah, 爸爸，爸爸。Abang, Abang, 哥哥，哥哥。Adik, Adik, 弟弟，弟弟。Huruf besar I, huruf besar I, huruf kecil I, huruf kecil I, I, E, I, E, I, E, I, E, E, A, E, A, I, E, I, E, I, E, I, I, O, 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 U, 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 A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, I, ekor, I, ekor, I, K, O, R, kor, K, O, R, kor, ekor, ekor, 尾巴，尾巴。I, enggang, I, enggang, I, N, G, N, I, N, G, N, G, A, N, G, gang, G, A, N, G, gang, enggang, enggang. 犀鸟，犀鸟。Ekor enggang panjang, ekor enggang panjang. 犀鸟的尾巴长，犀鸟的尾巴长。Huruf besar I, huruf besar I, huruf kecil I, huruf kecil I, 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 E, A, E, A, I, E, I, E, I, E, I, I, O, 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 U, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, I, ibu, I, ibu, I, biobu, biobu, ibu, ibu, mama, mama.
鸭子Ibu menternak itik 妈妈饲养鸭子 Ibu 妈妈 itik 鸭子 ikan鱼 huruf besar O huruf kecil O E A I E O U R E I O U orange orange 柳橙 orchid kid orchid 胡姬花 Emak membeli orchid dan orange妈妈买了胡姬花和柳橙 Obor 火炬 orchid 胡姬花 orange 柳橙 huruf besar U huruf kecil U dang udang 虾 ubi 鼠 Udin suka makan ubi dan udang. Udin 喜欢吃熟和虾。Huruf besar B, huruf kecil B, B E ba, B E B I B O bu, ba be Bi bo bu, bi bola, L A la,
L A bola 球 B Buddha B O Bu D A K da Buddha 小孩 Buddha sedang bermain bola Buddha sedang bermain bola 小孩们正在玩球 Huruf besar C Huruf kecil C C E cekku check cekku cekku 老师 C cherry cherry 樱桃 Cekku suka makan cherry 老师喜欢吃樱桃 bola 球 cherry 樱桃 cekku 老师 Huruf besar D Huruf kecil D D E da D E D O do Ta de de Di do do Ta de de Di do do Di dato Di e da Ti yo keto Tato 爷爷 Di duku Diodu Keyuku Tuku 果 Tato suka makan tuku 爷爷喜欢吃杜菇果 Huruf besar F Huruf kecil F F E fa F E F-O-4 F-U-Fu Fa-fe-fe Fi-fo-fu Fa-fe-fe Fi-fo-fu F-fairy F-ife R-I-R Fairy
渡轮，渡轮。F for door，F for door，F-O-4，F-O-4。T O door，T O door，for door，for door。照片，照片。Ini photo ferry，Ini photo ferry。这是渡轮的照片，这是渡轮的照片。Huruf besar G, huruf besar G, huruf kecil G, huruf kecil G, G-E-G, G-E-G, G-I-G, 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 G-O-G, G-O-G, G-U-G, G-U-G, K-G-G, Gikoku, Kagege, Gikoku. G gelas, G gelas, G-I-G, G-I-G, L-A-S las, L-A-S las, gelas, gelas. 玻璃杯，玻璃杯。G guli, G guli, G-U-Gu, G-U-Gu, L-I-Li, L-I-Li, guli, guli. 弹珠，弹珠。Di dalam gelas ada guli, Di dalam gelas ada guli. 在玻璃杯里面有弹珠，在玻璃杯里面有弹珠。Huruf besar H, huruf besar H, huruf kecil H, huruf kecil H. H-E-H, H-E-H, H-I-H, 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 H-O-H, H-O-H, H-U-H, H-U-H. Ha-he, he-ho-hu, ha-he, he-ho-hu. H-hadiah, H-hadiah, H-A-H, H-A-H, D-I-D, D-I-D, A-H-A, A-H-A, hadiah, hadiah. 礼物，礼物。H hijau, H hijau, H-I-H, H-I-H, J-A-U jau, J-A-U jau, hijau, hijau. 绿色，绿色。Bungkusan hadiah ini berwarna hijau. Bungkusan hadiah ini berwarna hijau. 礼物的包装纸是绿色的，礼物的包装纸是绿色的。Huruf besar J, huruf besar J, huruf kecil J, huruf kecil J, J-E-J, J-E-J, J-I-J, 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 J-I-G, J-I-G, J-O-J, J-O-J, J-U-J, J-U-J, J-J-J, 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 J-Jaring, J-Jaring, J-E-J, J-E-J, R-I-N-G ring, R-I-N-G ring, jaring, jaring. 网，网。Jejoran, Jejoran, J-O-Jo, J-O-Jo, R-A-N run, R-A-N run, Joran, Joran. 鱼竿，鱼竿。Jama ada joran dan jaring.
Jama ada joran dan jaring. Jama 有鱼竿和网。Jama 有鱼竿和网。Huruf besar K, huruf besar K, huruf kecil K, huruf kecil K, K-E-K, K-E-K, K-I-K, 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 K-O-K, K-O-K, K-U-K, K-U-K, K-K, K-K-K, 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 K-A-K, K-A-K, K-I-K, K-I-K, K-K, K-K, 脚脚脚。K kepala, K kepala, K-I-K, K-I-K, P-A-Pa, P-A-Pa, L-A-La, L-A-La, kepala, kepala, 头头头。Ini kepala saya, ini kepala saya, 这是我的头，这是我的头。Itu kaki Kina, itu kaki Kina, 那是 Kina 的脚，那是 Kina 的脚。Huruf besar L, huruf besar L, huruf kecil L, huruf kecil L, L-A-La, L-A-La, L-I-L, 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 L-O-L, L-O-L, L-U-L, L-U-L, La-L-Le, Li-Lo-Lu, La-L-Le, Li-Lo-Lu, L-La-Lat, L-La-Lat, L-A-La, L-A-La, L-A-T-Lat, L-A-T-Lat, La-Lat, La-Lat, 苍蝇，苍蝇。L-Ba, L-Ba, L-I-L, L-I-L, B-A-H, ba, B-A-H, ba, L-Ba, L-Ba, 蜜蜂，蜜蜂。Lebah dan lalat boleh terbang. Lebah dan lalat boleh terbang. 蜜蜂和苍蝇可以飞。蜜蜂和苍蝇可以飞。Huruf besar M, huruf besar M, huruf kecil M, huruf kecil M. M-E-Ma, M-E-Ma, M-I-M, M-I-M, M-I-Me, 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 M-O-Mo, M-O-Mo, M-U-Mu, M-U-Mu, Ma-M-Me, Mi-Mo-Mu, Ma-M-Me, Mi-Mo-Mu, M-Mata, M-Mata, M-E-Ma, M-E-Ma, T-E-Ta, T-E-Ta, Mata, Mata, 眼睛，眼睛。M-Mulut, M-Mulut, M-U-Mu, M-U-Mu, L-U-T-Lut, L-U-T-Lut, Mulut, Mulut, 嘴巴，嘴巴。Di muka kita ada mata dan mulut. Di muka kita ada mata dan mulut. 在我们的脸上呢，有眼睛和嘴巴。
在我们的脸上呢，有眼睛和嘴巴。Huruf besar N, huruf besar N, huruf kecil N, huruf kecil N, N-E-N-A, N-E-N-A, N-I-N, 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 N-O-No, N-O-No, N-U-Nu, N-U-Nu, Na-Nu-Ne, Ni-No-Nu, Na-Nu-Ne, Ni-No-Nu, N-Ne-Ne, N-Ne-Ne, N-I-Ne, N-I-Ne, N-I-K-Ne, N-I-K-Ne, Ne-Ne, Ne-Ne, Nai-Nai, Nai-Nai, En-No-Na, En-No-Na, En-O-No, En-O-No, En-E-Na, En-E-Na, No-Na, No-Na, 释迦果，释迦果。Nenek suka makan buah nona. Nenek suka makan buah nona. 奶奶喜欢吃释迦果。奶奶喜欢吃释迦果。Huruf besar P, huruf besar P, huruf kecil P, huruf kecil P, P-E-Pa, P-E-Pa, P-I-P, 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 P-O-Po, P-O-Po, P-U-Pu, P-U-Pu, Pa-Pe-Pe, P-Po-Pu, Pa-Pe-Pe, P-Po-Pu, P-Pa-D, P-Pa-D, P-E-Pa, P-E-Pa, D-I-D, D-I-D, Pa-D, Pa-D, 稻米，稻米 P-P-P, P-P-P, P-I-P, P-I-P, P-I-T-P, P-I-T-P, P-P, P-P, 麻雀，麻雀 Burung pipik sedang makan padi. Burung pipik sedang makan padi. 麻雀正在吃稻米。麻雀正在吃稻米。Huruf besar Q, huruf besar Q, huruf kecil Q, huruf kecil Q, Q-A-K, Q-A-K, Q-I-K, 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 Q-O-K, Q-O-K, Q-U-Q, Q-U-Q, K-K-K, K-K-Q, K-K-K, K-K-Q, Q-Carrier, Q-Carrier, Q-A-K, Q-A-K, R-I-R, R-I-R, A-H-R, A-H-R, Carrier, Carrier, 诵经的女人，诵经的女人 Q-Quran, Q-Quran, Q-U-R-Q, A-N-N, Quran, 可兰经 Karya membaca Al-Quran, Karya membaca Al-Quran, 诵经的女人在读可兰经，诵经的女人在读可兰经。那今天老师要教这个 huruf besar R,
huruf besar R, huruf kecil R, huruf kecil R, R-E-Ra, R-E-Ra, R-I-R, R-I-R, R-I-Re, R-I-Re, R-I-Ri, R-I-Ri, R-O-Ro, R-O-Ro, R-U-Ru, R-U-Ru, Ra-Re-Re, Ri-Ro-Ru, Ra-Re-Re, Ri-Ro-Ru. Aruma, aruma, Ar-U-Ru, Ar-U-Ru, M-A-H, ma, M-A-H, ma, Ruma, Ruma, 房屋，房屋啊，小朋友你们都懂 Ruma 是什么吗？就是你们的所谓的屋子、房屋，就是我们住在里面，不管天气啊怎样啊，是下雨啊还是晴天啊，我们在家里面我们就不会被雨淋湿，也不会被太阳晒到很热啊。就是这个地方呢 Ruma 呢就是给我们睡觉的地方，给我们家的感觉。就是我们回到家呢就很舒服啊，有沙发可以坐啊，有床可以躺着睡觉啊，不像有些人他们没有这个家的话呢，他们就睡在马路边啊那种啊，有没有流浪汉啊？Ruma 呢，所以就是房屋啊，这个房屋是用什么做的？你们知道吗？用砖块叠成的，或者是用木板也可以做成木屋啊，明白吗？Ruma 房子的构造一定是有门，还有窗，明白吗？Rumah adalah tempat kasih kita macam tidur ke makan. Macam tak kisah cuaca macam mana, panas ke atau hujan. Jika hujan kita tinggal di rumah, berada di rumah pun tak basahkan badan, betul ke? 我们在家我们就下雨的话在家我们也不会被淋湿，对吗？太阳晒的话我们在家也是不会被晒热啊，对不对？ OK。Rumah dibina dengan apa? Batu boleh, papan pun ada, lagi patah, 砖块，房子就是砖块做的 ，OK， 明白吗 ？OK， rumput, rumput, R-U-M rum, R-U-M rum, P-U-T put。rumput rumput 草丛，草丛，这个就是草咯。小朋友，草是什么颜色？什么颜色的呀？murid-murid, apakah warna rumput? hijau 青色的。草呢，不会给它种到太高哦，因为它太高的话就会变成杂草草堆，然后就里面会很多那种蛇啊，蛇就会住在里面的。所以每次呢，一旦那个草呢长高了呢，我们就要把它给除掉一就是拔草了，把它拔上来，一就是拿那个除草机给它铲平它就变成小小个了咯。明白吗？rumput tak boleh kasih ya tumbuh besar nanti besar dalam rumput-rumput banyak itu ulah 然后你的家就会很多蚊子，很多虫，然后很多蛇，懂吗？一旦你家里的草长高了你就要去清理它，要去拔掉它，或者是跟它各矮它，各短它，用那个除草机要不然的话呢，它草丛长高了就会很多那种蚊子那种蛇明白没有 ？OK。Rosli menanam rumput di halaman rumah. Rosli menanam rumput di halaman rumah. Rosli 在屋子的庭院种草。Rosli 在屋子的庭院种草。什么叫庭院呢？就是可能你家旁边周围有一些空地然后呢可能是泥土嘛，它就可能在那边种一点草就是看起来呢，因为
有植物的话呢，我们的空气呢会比较清新一点啊。反正都是泥土嘛，你可以种一些草啊、花啊，或者是种一些树啊，尤其是你的庭院是没有东西的，空空的话呢，只是泥土呢，你就可以种一些花草树木下去啊，可以绿化环境。因为花草树木呢，这些植物呢，它呢就是可以绿化我们的环境啊，就是绿化我们的空气呀，我们的空气才会比较清新，明白吗？Oke, jika kamu ada tanah kosong lah, macam awak boleh tanam rumput ke atau bunga pokok di halaman rumah lah. Oke, 明白吗，小朋友？Warnakan suku kata yang betul berdasarkan gambar. OK， 这里图正确的那个 suku kata 出来哈，你看，刚才老师讲了房屋，房屋是叫什么 ？Aruma。OK， 这边有 R-A R-A，R-E R，R-U Ru，M-A-H 嘛，它是 Ru 嘛，所以是什么 Ru？所以是 RU 路，我们就把 RU 路涂上颜色，可以吗 ？OK， 这个菜篮你们有读过吗？上半年好像有读过吧 ？Araga 是 R-A-R 还是 R-I-R 还是 R-U 路？这是 G-A-G 吗？所以是 raga 是 R-A-R， 可以吗？然后这个草丛 rumput，R-A-M ram 还是 R-U-M rum 还是 R-I-M rim P-U-T put rumput 是什么 room？R-U-M room， 所以我们就把这个 R-U-M room 涂上颜色，可以吗 ？OK， 小朋友拿出一张白纸出来，Sila ambil sekeping kertas putih， 我们来学写大 R 跟小 R， 画4条线，1、2、3、4。huruf besar R macam mana tulis？ 你们会写大 P 对不对？最高这边，我们就一竖，然后大 P 嘛转上面，对吗？可是 R 呢，我们是有尾巴下来 R， 然后小 R 在旁边，可以吗？大 R 在上面，你们要看这线啊，不能超过线或者是乱写的啊。那tengok baik-baik啊，mana tempat nak tulis啊，尾巴出来，小 R， 可以吗，小朋友？那好了，来，小朋友拿出这本，Sila ambil buku activity， 我们打开 R。Tuliskan huruf besar dan huruf kecil yang diberikan di tempat kosong yang betul。OK， 你看到一个大写的 R 跟小写的 R， 这里填上去。不过你们要填对地方哦。第一个句子的开头 ，mula dengan ayat itu mestinya huruf besar。句子开头的第一个字母一定是大写的，明白吗，小朋友？就是开头的这个第一个字母，它一定是要大写的啊。OK，itu ayat itu huruf pertama mestinya huruf besar。OK，faham？ OK， Rosli menanam rumput。Rosli menanam rumput， 所以 Rosli Ros， 所以是 R， 第一个字要开头大写的，老师已经讲了。然后这个可以吗？Hafsah ada hadiah， Hafsah ada hadiah， 所以第一个字母是 H， 大 H， 然后这个是小 H。
Nenek makan buah nona. Nenek makan buah nona. Nenek，所以第一个是大写 n，no， 可以吗？然后你们就写大 R， 小 r。Rumah are you ru M A H ma are you ru M A H ma 跟着写可以吗？然后这个就是 rumput， 你就写 rumput 咯。那老师今天的国语就教到这边。Hari ini cukup aja sampai sini. 谢谢你们，terima kasih，拜拜。